about the law of thought, ya, law of thought. Nah, so the law of thought, ya, it is related to the work, and then it is given to individual. Okay, nah, so ya, we want to discuss about the thought. Boleh nampak saya punya slide? Halo? Boleh nampak slide saya? Nampak, sir. Nampak ya? Okey. Ya, saya baca dulu, kemudian nanti saya explain ya. I read first, after that I explain slide by slide. Okay, please look at, ya. This part, ya, law of thought, ya, the contain, ya, consist of, okay, Ari boleh nampak ya, consist of, ya, the first copyright. Yeah, we want to discuss of, it is thought. Yeah, it is thought. We want to discuss about the definition definition of the thought, and then negligence. Ya, maknanya ini kan kerja-kerja. After that ada yang terjadi kecuaian. After that, we want to discuss about the duty to take care. Ya, maknanya kalau kita kerja-kerja itu ya please kerja buat, and then please take care lah to our job, to our work, and our surrounding for the human, ya, and the others. Okay, and then maybe we work, and something, ya, maybe someone can do a breach, yang mananya breach of the duty. Dia boleh langgar dia punya tugasan. Nah, so when it is occur in individual, yeah, we want to know the level of the breach of duty, yeah, in terms of the magnitude of risk, and then importance of the object to obtain it, and then practicability, ya, of precautive. Ya, maknanya ya kalau kita bekerja tadi sepatutnya kalaulah dia terjadi yang tadi pelanggaran, lalu dibagi amaran ke atau sampai pergi ke mahkamah, ya, mahkamah boleh, ya, this court can consider the three parts, ya, the first yang tadi kita panggil magnitude of risk, ya, mananya seberapa besar, ya, impact daripada risiko, ya, risk yang boleh terjadi. Kemudian the importance of the object to be obtained, ya, keperluan, ya, objek tadi yang akan diperolehi. Kemudian tadilah practicability of the precautive, mananya sepatutnya kita kena ada tindakan berjaga-jaga, ya, be careful lah for this all, ya. Ini content of the talk. Nah, ini mau kita habiskan hari ini sama masuk nanti the intellectual properties, oke, okay? Saya baca the first, ya, thought of the totals liability can divine as follows. It is given by Winfield and Jolowick on thought. Ya. Tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally, and each breach is redressable by an action for unliquidated damage. Ya, tort covers subjects such as trespass to the person, assaults and battery and false imprisonment, negligence, defamation, trespass to land, nuisance and trespass to goods, ya, compassion and detinue. Ya, mananya
when we discuss about this tort, okay, look at ya. This duty is toward person. Mananya ada satu kerja-kerja yang kerja-kerja itu kan relate to our duty. And then ya maybe the worker occur ya or do the breach of the duty. Ya mananya ini dikenakan kepada individual. Ya toward to the person. Ya. Ya, ini. Nah, this tort ya can cover ya as trespass to person, assault and battery and false imprisonment. Ini mananya ya present dekat sini ya trespass dekat sini adalah semacam ya kita panggil pencerobohan terhadap person ya individual, tapi dia tak parah sangat lah. Ya. Ya ini mananya ini dekat sini pun dia sebutkan apa ya? Assault, serangan ini yang serangan bukan pakai pistol atau apa macam itulah. And then this battery ini ya semacam boleh ugut tapi ya tak ini sangat yang seperti itulah. Bukan yang disebabkan sungguh sangat fatal ya ini ya. And then this one we can see in here negligence ya kecuaian. Ya ini ya kecuaian. And then maybe in this case can occur a defamation. Ya defamation in here. Ya meaning in here is fitnah lah. And then trespass to land. Ya ini kan pencerobohan tanah. Kalau ini kok satu tanah ada pencerobohan ini udah agak parah lah gitu. Nah dan kan ini ya trespass to good. Ya ini pencerobohan terhadap barang, confession and detinue. Ya mananya ini kan boleh terjadi. Ya dia memperoleh tugasan ya. Maksudnya trespass to goods. Ya pencerobohan barang tadi. Ya kan boleh jadi. Ya ini confession and then also detinue. Ya dia bawa barang gunakan truk. Ya boleh jadi barang itu sepatutnya sampai ke tempat mana boleh diubah suai barang tadi. Ya atau detinue, dia tahan sebab-sebab tertentu ikut alasan dialah yang tak munasabah. Ya mananya macam itu. Ini yang masuk ini yang dipanggil tort. Ya yang boleh sampailah dia kes-kes ini sampai ke mahkamah lah ikut keadaan. Apalagi sampai dia misal bawa something yang sepatutnya ada cukai tak ada cukai kan macam itu juga. Ya sampai melibatkan pihak berkuasa ya, penguat kuasa. Ya. Nah ini we repeat again about the definition of ya. Nah, tadi definition of the tort, ya saya ulang balik, the tort adalah ya satu ya the breach of duty, pelanggaran tugas, pelanggaran kerja-kerja yang dilakukan by individual. Itu by individual. Ya, nanti sebetulnya dia flow sudah ada, kerja-kerja itu sudah ada, tapi individual ini yang dia melanggarnya. Adakah melanggarnya itu dengan sengaja kah atau ada pihak lain macam itu ya? Nah ini kita discuss about the negligence ya kecuaian. Ya mananya sebenarnya selalu kan kerja-kerja itu ada SOP tadi ya, standard operation procedure. Ya maybe there is negligence ya for one person. Ya for the individual, okay, this negligence can occurs. Ya, nah kita tengok the definition, the negligence, ya following the Winfield and Jolowick on tort S, ya, the breach of legal duty to take care, which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff.
Ya, nah so in here we can see there is dependence and also plaintiff. Ya, nah so it is a legal duty to take care which result in damage. Nah itulah ya. Tadi mananya satu-satu kecuaian yang ada tapi boleh menyebabkan satu damage lah ini. Ya kalau satu damage itu kan udah satu part yang merugikan boleh syarikat, boleh individual lainnya. Ya, nah so if we discuss about the negligence in here, we can see in here what we can call as ingredients of negligence. Yang mananya unsur-unsur or elements satu kecuaian, for example inilah a legal duty on the part of A towards B to exercise care in such conduct of A as fall within the scope of the duty. Yang mananya kalau ada A dan B, si A, si B lah. Ya, si A, si B, katakanlah si apa? Tadi itu kalau kita panggil tadi satu part yang defamation, bagi misalnya for example lah A bagi fitnah terhadap B in each their work, their work. Nah so menimbulkan kerugian terhadap B, can occur a damage. Nah seperti itulah buat fitnah, sehingga something kalau orang boleh percaya terhadap fitnah ini kan merugikan si B kan macam itu ya. Tapi fitnah ini kan tadilah boleh sampai membawa ke mahkamah. And to its breach of the duty. Nah, inilah pelanggaran tugas yang sepatutnya dia kerjakan tugas-tugas tadi, tapi dia melanggarnya. And then for the three consequential damage. Inilah sampai merugikan kalau tadi si bilah macam itu maknanya ya. Oke. Next, apa yang kita panggil di sini sepatutnya kita duty to take care. Duty to take care. Kalau kita mananya ada tugasan, kita boleh menjagalah tugasan itu secara baik. Nah, inilah maknanya this discussion. I reverse, not every careless act done by a person result in his being held responsible in law. He will only be liable in negligence if he is under a legal duty to take care. The duty of care may arise in contract, in tort, or may be owed by the professional to a client or to a third party. The judge can determine whether there is or is not a duty to take care. Mananya, yang minggu lepas kita kan sudah discuss pasal kontrak. Kontrak. Yang mana kontrak boleh dibuat sampai ke satu agreement. Di dalam agreement, worker and owner, saya sebutlah worker and owner, for the right and each obligation, has been stated in the agreement. Mananya kalau dia kerja-kerja apa, si worker buatlah kerja-kerja dia. Kerja-kerja dia yang sepatutnya. For example lah this one. The work run. But the worker do the breach of duty. Melanggar dia punya kerja tadi. Yang kita sebutlah itu part of the tort area. This one. Nah, dalam perkara ini kan sepatutnya yang tadi worker kena menjaga tugas-tugas dia kan secara baik. Mananya the worker should take care
his or her duty, in his or her work. Kan macam itu. Ya. Nah, tadilah sampai kalau terjadilah one of the thought is dia punya fitnah di antara A dan B. Yang mana dia betul? si A kah atau si B? Nah, case-case inilah yang bolehlah menyebabkan kerugian mana satu pihak, A kah atau B, yang akhirnya sampailah kalau harus sampai ke mahkamah. And then judge itu kan kena melihat case per case, ya adakah si A atau si B ya boleh menjaga dia punya kerja-kerja dia. Inilah yang kita panggil duty to take care. Ya, ini ya. Yeah, for example, this one, we can see. A manufacturer X, had sold ginger, drinking water, to a retailer in an opaque bottle. The retailer resolves it to A, who rated her brand to its content. The bottle of ginger, drinking water, also contains the composed remains of snail. Nah, ini kita highlight, this one is composed remains of snail, which had found its way in the bottle at the factory. A's friend legal that she becomes seriously ill in consequence and sued. Nah, ini dia sampai saman lah ya. The manufacturer for negligence. Give your opinion about this case related to the duty to take care. Nah ini. Mananya, let's say lah in here, there is a manufacturer X. Sold dia punya drinking water ginger. Apa namanya ginger ni? Apa? Kau lupa saya? Apa namanya? Ginger lah ya. Okay, and then yang tadi drinking water ini di dalam botol yang ini ya, legap ya, botol legap, buram, botol legap, dia beku botol. Nah so ternyata kita pun tak tahu pasti macam mana boleh in the factory, botol yang beku ini, yang legap tadi, boleh tercampur yang tadi kita panggil dengan remains of snail. Sisa-sisa dari siput. Kan kita pikir kok macam mana boleh ada terjadi macam itu kan gitu. Lalu ini retail tadi kan menjualnya ke A. Dan si A ini meminumnya. Mungkin minumnya lepas itu kok ada something terasa apa dekat leher kah macam mana. Akhirnya terganggulah dia punya penghadaman. Terganggu sampailah dia masuk hospital, for example this one. And then after that si A ini menyaman, mungkin mulai dari retail lah tadi sampai ke manufacturer X. Nah ini ya. And then in here, give your opinion about this case related to the duty to take care. Maknanya kalau kita lihat di sini kan banyak elemen sepatutnya in one factory. Factory dia kilang drinking water lah. Drinking water. Ginger. Lalu itu kan kilang, kemudian dia punya pekerja siapa? Kan kita kena tengok pekerja-pekerja tadi macam mana. Dan macam mana kok sepatutnya dalam botol itu kan sepatutnya tak boleh ada tadi yang remain of a snail, sisa-sisa siput tadi. Tapi kok boleh terjadi? Kita sepatutnya kan big question mark about this one. Nah, tapi seperti itu. Nah, maknanya di sini adakah in the overall system sudah mengikuti yang namanya duty to take care. Nah, itu tadi.
Kan kalau kita kita kaji ini kan pelik juga kan macam itu kan. Macam mana satu kilang boleh boleh terjadi Chanel tadi masuk dalam botol yang walaupun pagu tadi botol kan macam itu ya. Nah itu. Lah ya. Kemudian we want to look at this solution ya. Ya, although there was no contractual duty on the part of manufacturer towards its brand, the manufacturer owed her a duty take care that the bottle did not contain a noxious matter, and he would be liable if that duty was broken. Dan breach of duty occur when a person nah mananya kan itu tadi secara logik kan tak mungkin itu yang botol minuman tadi ini boleh masuk snail ya dia punya remain of the snail. Ya, tapi walaupun ketika itu boleh terjadi, ya bagaimanapun kalau tadi si E yang klaim ke dia punya retail, lalu mungkin maybe retail claim to the manufacturer, ya bagaimanapun kalaulah itu memang benar, ya dibuktikan, itu kan mananya kan sudah terjadi ya tadilah breach of the duty, ya means the duty was broken. Ya, macam ni ya. Oke, ada apa-apa dulu soalan? Hari Pak Miron? Setakat ni rasa clear je tu. Clear ya, Zul Azri. Alhamdulillah. Cuaca pun clear ya. Clear. Cuaca di mana? Pak Azri, Zul Azri mana? Agak hujan sikit. Oh, agak tadi hujan. Ya berapa hari ini memang Lantai. terus ini. Yang lain ada apa soalan, Pak Oji? Faris ini ada 2 nih. Muhammad Faris ada 2. Normalisa. Akif. Tak ada, sir. Tak ada. Amir Azri. Ezan. Tak ada juga. Kalau tak ada, okey kita lanjut ya. Okey. Ini mau kita tengok ya. Ya, ini kita tengok lanjutannya. Breach of duty occurs when a person conduct fail to meet an applicable standard of care. It is one of 3 elements of negligence. If the defendant's conduct fails to meet the required standard of care, they are said to have breached the duty. Yang mananya apalagi kalau kerja-kerja itu sudah ada sepatutnya SOP, ya standard operational procedure. Ya, it's part of our work. And then sengaja tak sengaja tadi worker do a breach of duty. Nah, ini kan mananya fatal lah in our work. Nah, this one. Dia terkadang tahu, oh ini tak boleh, tapi dia buat juga. Ya, macam itu. Oh, ini kalau tak buat, orang tak tahu. Kan terkadang macam itu juga. Ya. Nah, example 1, this one is simple example lah kalau kita tengok. Tapi terkadang kita pun ya pernah juga berbuat ya this one ya. Ya, for example tu about the driver, ya we are driving our car ya in the same time ya, kalau dulu belum ada siapa-siapa yang guna handset kena saman itu ya, kan sering kan macam itu ya. Sambil bawa motosikal pun dia hebat, dia boleh type. Kok dulu kan ini kan WhatsApp dulu kan belum ada, mananya sekarang WhatsApp ada, tak boleh bawa kendaraan sambil guna handset kan ya. Tapi dulu sebelumnya kan ramai orang. Tangan sebelah kiri dia pegang dia punya ini untuk dia punya ini untuk inilah pegang stang
Dan satu tangan kanan lagi type our handset. Kok dulu dia sebelum dikuat-kuasakan larangan tak boleh type guna handset masa kita guna kendaraan. Itu kan terjadi. Nah, ini example tuh relate like that. Ya, a driver may breach his duty, his duty to other drivers to drive safely by texting while driving. This one, by texting while driving. Note that it is a question of pick for the jury to determine whether a dependent breach their duty. Ya. Oke, nah so mana itu tadilah. Ini mananya yang tugasan ini kalau tadi kan yang saya cerita awal-awal kendaraan itu sendiri memang kendaraan kita dan itu ikut kita mau kan itu. Dan di situ kan tak ada tugasan yang kita lakukan untuk kendaraan kita. Tetapi kalau yang di sini let's say lah driver taxi lah, for example, driver taxi. Dia bawa penumpang. Ya. Nah, itu masa dia bawa penumpang itu kan kerja-kerja dia yang to save his passenger. Nah, kan dekat situ. Ya, tetapi masa dia drive the taxi, kita pun ada ternampak, for example, pakcik ke, atau uncle ke, dia during driving his taxi, he also texting to his friend lah, makanya macam itu. Ini kan benda simple, benda simple. Ini kan benda simple. Tetapi sepatutnya keadaan ini tak dilanggarnya. Sebab apa? Kita tahu kalau ini dia buat, kan boleh membahayakan penumpang. Inilah maknanya dekat sini ya. Itulah simple example yang boleh memberikan apa makna tadi kita sepatutnya duty to take care, and boleh terjadi kalau kita breach of our duty, yang kita langgar kerja-kerja kita tadi ya. Ini ya. Example 2. Oke nih. Ya, level of the breach of the duty. Nah, kita tengok tadi ya. In deciding whether there was a breach of duty, a balance must be struck between the magnitude of the risk and the burdens to the dependent in doing or not doing what is illegal, illegal. He should or should not have done. Nah, itu adalah mananya mungkin saya tak tahu tadi kalau Pak Cik ke Uncle tadi yang driver taxi tadi, dia bawa kerja-kerja dia nak teks message ini ke siapakah, ke wife dia ke kawan dia ke atau apa, mana yang patut didahulukan, mananya itu teks. Adakah saya kena menghantar teks ini dulu terhadap urgent terhadap wife saya? Itu for example. Atau kalau ini saya lakukan, ini akan membahayakan penumpang. Itu kan memberikan risk. Ini yang dikatakan magnitude of the risk. Kemudian itulah yang nanti kita panggil the importance of the object to be obtained. Tadi kalau driver tadi menghantar teks, dia perlukan terhadap istri dia kan ada satu keperluan yang akan dia perolehi. Tapi mana dulu yang patut dipertimbangkan? Inilah judge juga can be considered like that. Nah, itu maknanya. In other words, in every case where a duty of care exists, the court must consider whether the risk was sufficiently great to require of the dependents more that has actually done. Nah, itu tadi. The three factors the court must be considered. Nah, inilah magnitude, the first magnitude of the risk, important of the object to be obtained, the practicability of precaution.
Inilah sepatutnya inilah yang tiga inilah yang sepatutnya yang harus kita buat tindakan berjaga-jaga supaya risk itu tidak terjadi. Ya, nih. Ya, satu-satu kita discuss. Yang magnitude of the risk, the important tadi to object to be obtained. Yang ketiga yang tindakan berjaga-jaga. Yang pertama kita nak discuss about the magnitude of risk. Mana yang perlu kita dahulukan? Ya, in term of the level of the magnitude. Ya, we can see link here. The two elements which make up the magnitude of risk. Ya, the first is the likelihood. Ya, the likelihood that injury will be incurred. Maknanya kemungkinan kecederaan akan berlaku. Tadi ada risk tadi. And then two, the seriousness of the injury that is risk. Keseriusan kecederaan yang bakal ditanggung. Dan ya, in term of the magnitude risk. Ya, yang pertama adalah kemungkinan kecederaan akan berlaku. Kemungkinan, ya maybe the injury will be occurred. Ya, the second is seriousness. Kalau lah ini tadi apa namanya yang kecederaan berlaku, seberapa dia punya serius. Ya, nih. Ya. Example 3 kita tengok. Ini pun benda simple, ya, benda simple, tapi ya can be considered as a thought juga. Ya, the plaintiff husband. Ya, the plaintiff husband. Mananya ini yang plaintiffnya ini wife dia lah. Sebab dekat ini apa nih? Cerita ini husbandnya yang mungkin tadi ada budak main bola ini naik kendaraan terjatuh ya. Ini plaintiffnya si wife dia. Ya, cerita dia, the plaintiff's husband was riding his motorcycle along a road outside a pitch of open land occupied by the dependents, and while children were permitted to play football, a ball was kicked into the road, causing the plaintiff husband to have an accident. How about your opinion for this case related to the likelihood of injury? Ya, ini cerita dia tadi ya, plaintiff husband tadi ini ya bawa motorcycle. Ya, dia lalu satu area terbuka. Ini kan area terbuka ini kan ada pemilik dia. Dan area ini budak-budak main bola. Ya, kalau kita ikutkan kan hak siapa yang tanah terbuka ini tadi? Tak ada, sepatutnya kan tak ada siapa yang boleh larang si budak-budak ini main bola. Tanah aku lah, let's say lah macam itu. Ya. Tapi kalau tindakan tadi ini its surrounding ya can occur an injury tadi ya boleh menjadi problem. Nah, inilah dia. Masa husband plaintiff tadi ini bawa motorsikal lalu di tanah padang tadi ya lalu budak-budak main bola, mungkin tendangnya bola tadi ya kena lah kan ini. Siapa tadi? Si plaintiff husband tadi. Ya kena ya mungkin tak tahulah kuat ke atau macam mana, terjatuh ke atau macam mana, sampailah satu terluka ke atau apa sehingga plaintiff husband tadi ini ambil action lah. Ya, ambil action, mungkin dia marah ke atau sampai kalau ada kecederaan boleh jadi pergi ke mahkamah ke atau apa ya. Yang soalan di sini ya, how about your opinion for this case related to the likelihood of injury? Ya, itu tadi. Apa kalau tadi itu terjadi betul? Sepatutnya macam mana? Kita berpikir kemungkinan kecederaan yang akan berlaku. Nah, itu ya. Ya, kita ikut dulu solution dia bagi. Ya, dia kata in view of the likelihood of injury to pass by, the defendants are liable for having permitted football to be played on their land without having taken any addition
precaution. Nah, itulah tadi. Ya sepatutnya tadi kok tindakan-tindakan yang kena berjaga-jaga, tadi kok tanah padang ini untuk main bola tadi sepatutnya lah dia pagar lah kan macam itu. Kalau dia mau official atau sebahagian saja bolanya pun bola macam mana sehingga orang lalu itu kan memang ya di samping tanah tadi yang untuk main bola tadi kan memang dia laluan orang guna jalan ya. Nah itu. Nah satu sisi in this part ya, in this side ya, kalau pasal tanah itu tanah individual, dia kan punya hak untuk menggunakan tanah tadi. Tapi kena consider the others person. Nah, mananya macam itu. Nah, bagaimanapun kalau tadi ini having permitted football ya, ini sepatutnya kan tak main bola dekat situ. Nah, itulah. Ya, tapi kalau ada permit ya silakan saja. Pasti kalau ada permit yang namanya berjaga-jaga, tindakan berjaga-jaga itu tadi kan kena pagar ya, area yang dibenarkan. Selalu kan macam itu. Nah, itu tadi ya. Walau bagaimanapun yang tadi kemungkinan boleh terjadi kecederaan can be eliminated. Ya, itu ya. Ya, nah so yang tadi bagian yang kedua tadi yang pertama adalah magnitude of the risk. Kemudian yang kedua adalah the importance of the object to be obtained. Ya. Keperluan objek untuk diperolehi. Mananya ini kita kejar. Kita nak buat tindakan action satu hal, part. Tapi dekat sini ada keperluan objek yang mau kita kehendakin. Which one will be done first? Itulah mananya seperti ini. Ya, ini ya saya baca ya. It is necessary to balance the risk against the consequence of not taking it. Thus, where the purpose to be served in taking the risk is sufficiently important to justify the taking of the risk, the dependent is not liable. Ya, inilah mana yang tadi, mana yang harus kena dulukan. Ya, adakah keperluan tadi kita peroleh objek atau bahagian lain. Nah ini ya. Nah ini for example, a company X, a fireman was injured by the movement of heavy jacks when traveling with it in a lorry not specially equipped for carrying it. A woman had been trapped under heavy vehicle and the jack was urgently required to save her life. How about your opinion for this case related to the importance of the object to be attained? Ya, kita tengok dia solution dia. The fire authorities were not negligent because the risk taken respect of company X was not so great as to prohibit to attempts to save life. But if the same accident had occurred in a commercial enterprise, company X could have recovered. The commercial and make profile is very different from the human and to save life of limbs. Ya, yang ini mananya macam ini. Ya, jack, ya bicu. Ini let's say lah dekat sini ada woman. Ini tertrap ya under heavy vehicle. Ya, vehicle trapnya ini kita pun tak tahulah. Ada kata terjepit macam mana ya. Tapi ini cerita dia macam itulah. Karena dia tertrap. Ya. Lalu dia ada satu perlukan. Ini kan let's say ini in here tertrap ini heavy vehicle ini ada dekat company X lah. Lalu fireman ya datang. Dia perlukan jack, ya bicu. Ya itu mungkin untuk tadi singkirkan dia punya heavy vehicle. Ya. Maknanya dekat sini tadilah important the object to obtain. Ya. Dekat sini nak selamatkan
ya woman tadi yang tertrap perlukan jack, bicu. Ya, perlukan the important object in here is also bicu tadi, karena mau digunakan tuh ini untuk singkirkan dia punya happy vehicle yang udah trapkan dia si woman tadi. Ya, nah sementara dia cara bawa tadi dia punya jack ini tak sepatutnya. Ya, ini kan traveling with in a lorry not specially equipped for carrying it. Jack ini pun saya tak tahu jack yang sebesar mana, sehingga perlukan lorry, tapi lorinya is not special, ya equipped for carrying it. Nah ini ya. Nah sebab itu juga si fireman injured. Nah itu. Nah ini kan maknanya ada kerja-kerja yang cuai. Yang pertama cuai dekat sini. Yang pertama adalah membawa tadi, yang jack tadi sepatutnya dia sendiri dibawa dengan menggunakan kendaraan yang bersesuaian. Tapi di sini tidak. Kan seperti itu. Sehingga ya mungkin menurunkannya atau macam mana yang bicu tadi menyebabkan si fireman injure lah ya dekat sini. Ya tapi belum bagaimanapun itu yang injunya dekat fireman. Lalu si apa namanya si woman-nya kan tetap diselamatkan in here. Nah, situ ya. Nah, itulah makna dia. Ya. Ya, nah so inilah yang tadi yang bahagian yang last tadi ini yang tindakan berjaga-jaga. Practicability of precaution. The risk must be balanced against the measures necessary to eliminate and the practical measure which the dependent could have take must be considered. Ya, tindakan berjaga-jaga. Mananya sepatutnya apapun ketika kita tahu, oh nanti kalau seperti ini akan terjadi ini, kan seperti itu. Nah, selalunya kan ada warning sign. Nah, dibagi. Nah, ini yang benda-benda simpel macam ini, itulah yang untuk kalau ada mopping lantai itu, kan ada warning seperti itu, lantai licin. Kan seperti itu. Itulah salah satu perkara yang kita panggil dengan tindakan berjaga-jaga. Ya. Nah, example 5 in here, a factory floor became slippery after a flood. The occupiers of the factory did everything possible to get rid of the effect of the flood. Nevertheless, the plaintiff was injured. Nah, ini plaintiff ini injured. And then sought to say that the occupiers should have closed down the factory. If you are a judge, advise the situation related to the practicability precaution. Ya, ini mananya macam ini. Ada satu factory, ya lantai dia, ya sebab flood banjir tadi, ya termasuk ada kelumpur atau apa yang menyebabkan mungkin boleh jadi licin. Ya, kemudian inilah occupier of the ferry did everything possible to get rid of the effect. Ya, dia bekerja ke atau apa, dia bersihkanlah semua bekas-bekas tadi banjir. Ya, tapi ada satu plaintiff ya terinjured, ya mungkin terlicin, terpleset dia ya. Ya, lalu dia pun marah lah, menuntut apakah dia ada luka atau something apa. Kemudian dia bercakap lah, tutup ini kilang. Macam itulah kira-kira ya. Sampailah dekat mahkamah mungkin. Inilah dia kata. Ya, if you are a judge, advise this situation related to the practicability of request. Ya, relate to the tindakan yang kena berjaga-jaga. Tadi kalau hanya apa bekas apa tadi? Banjir tadi yang bersih-bersihkan kan masih licin, lalu ada seorang terjatuh, adakah kalau dia tuntut, adakah ini harus menutup kilang? Nah, seperti itu. Ya, mananya kita boleh nasihatkan ya sepanjang dia tak ada risiko sangat, risk sangat keterhadap dia, tidak ada kecederaan sangat, ya please can consider, ya tak payahlah sampai tutup kilang macam itu. Ya sepatutnya tadilah bagi amaran sign ada tanda itu lantai licin atau tak lalu dekat sini dahulu macam itulah. Ya ini solusi dia yang dia bagi, the risk of injury
created by the slavery law was not so great as to justify, much less required. So, Neros, a precaution is to close down the factory. Ya, apalah mananya ya, tak sampai tutuplah dia punya kilang, hanya kita nasihat langkah-langkah berjaga itu perlu ditambahkan lah dekat tadi factory tadi ya. Nah nih mananya. Kemudian example 6, Mahmud does not maintain any account nor does he have any business deals with your financial institution. One day, Mahmud arrived at your branch premise, and as he stepped inside, he slipped and fell as the floor at the branch entrance was very wet and slippery. There were no warning sign, no warning signs cautioning that the floor was slippery or wet. Mahmud was hurt very badly and was hospitalized for 1 month. Wow, sampai 1 month ini ya. If Mahmud decide to take legal action, will the legal action be based on contract or thoughts? Give reason for your answer. Ya, ini lebih kurang macam tadilah. Cuman ini Mahmud pergi ke katakanlah satu syarikat apa tadi? Si Firdaus punya satu syarikat ya finansial institution Firdaus punya. Lalu Mahmud ini tak ada mengena pasal finansial Mahmud dan tak ada mana-mana akun dekat Mahmud tadi. Mahmud tak ada apa-apa akun dekat si Firdaus yang Pak Firdaus punya tadi financial institution. Ya masuk, ya mungkin tadi apa namanya janitor ya tengah moving ya, tapi tak dibagi tadi hamaran lantai licin ke ya. Nah itu sehingga si Mahmud terjatuh. Saya pun tak tahu ini berapa dia punya truk, dia punya jatuh tadi sampai dia sebut di sini hospitalized for 1 month. Ya sampai dia pergi ke ambil take legal action. Lalu kita diminta give reason for your answer about the contract or thoughts. Ya. Ingat dekat sini ya. Pasal si Mahmud dan financial institution. Mana tadi kalau financial institution Firdaus punya lah. Dekat sini kan dia katakan Mahmud kan tak ada apa-apa account. Ya. Tak ada bisnis apa-apa dekat si Firdaus. Mananya kita pahamkan kan tak ada kontrak, tak ada apa kan, tak ada keperluan apa gitu. Dia datang dekat premisnya Firdaus ini ya sebab apa ada dekat sini dicakap. Kia Muhammad arrived your brand premise and he stepped inside. Kan macam itu aja slip ini ya, tak ada apa-apa ya. Nah ini kita tengok antara kontrak dengan thoughts. Ya antara kontrak dengan thoughts. Sepatutnya kontrak ini tak ada ikatan kontrak. There is no binding about the contract between Mahmud and financial institution ya. Ini kita tengok ni ya. Mahmud legal action will be based on the thought. Ini walaupun dia nyatakan berdasarkan pada thought saja jatuhnya si Mahmud tadi. Sebab apa? Sebab pekerja janitor ini tak ada bagikan warning sign kalau lantai itu licin atau basah. Ya contract law is the law governing agreement which are legally binding between the parties. Here, Mahmud is not a customer of the financial institution. There is no contract which bind both Mahmud and the financial institution. And certainly nothing regarding the duty of the financial institution as regard to flow of its premise. Ini ya. Jadi ini ya. Ya, ini katakan will the legal action be based on contract or thought? Ya, give your reason. Jadi kalau based on the contract tak ada apa-apa ikatan kontrak ya di between Mahmud and financial institution. Kan Mahmud ini hanya sekedar datang. Nah, so this case lebih kepada thought, ya lebih kepada thought. Jadi thought ini dekat sini ya. Mahmud action is based on the thought, ya. Mahmud action based on the thought which cover actions such as occupiers liability
as in this case. The financial institution is liable in tort, and this liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law, not by the contract. In this duty is toward person generally, such as Mahmud, who is not even a customer, and each breach is redressable by an action for unliquidated damage. Ya, jadi maknanya case ini lebih kepada permasalahan tort law, not contract law. Ya, jatuhnya dia kepada undang-undang tort, bukan undang-undang kontrak. Why? Because there is no binding between Mahmud and the financial institution. Ya, sebab dia terjatuh, sebab there is no warning sign. Ya, so this case ya enter in the tort law. Apa yang kena buat? Ya silakan. Jadi kalau tadi ada dirugikan, ya boleh sampai Mahmud minta biaya yang tadi 1 bulan lah masuk hospital macam itu ya. Oke, ini dia contoh-contoh ya pasal about the tort. Oke, ada apa-apa soalan? Terus? Doktor, Ya, untuk yang budak main bola tadi dengan yang pembonceng motosikal tadi kan, yang kes nombor 2 tu, jadi sebenarnya siapa yang salah dalam isu ni sebenarnya? Ke pemilik tanah yang membenarkan budak-budak tu main bola? Ke macam mana? Ya itu tadi Firdaus. Ini kan realnya kita tak pasti, ini kan example saja, contoh. Oh, okey. Ya, maksud saya sini contoh, kita ambil misal real dia, case real. Okey. Ya, itu kan saya tadi sebutkan Tanah Padang tadi ini ya kan milik pribadi, individual. Ya, individual macam sini kan ya kalau dekat Giant itu buat main layang-layang kan macam itu Tanah Padang. Ya, tanah kosong. Sepatutnya kita pun tahu kan itu tidak digunakan untuk main bola. Ya, for example, why? The first, ya because Tanah Padang tadi ini ya belah dia adalah laluan jalan. Ya. Nah, kalau tadi ini tadilah kita kan menengoknya sebagai jas, kan tengok apa sebetulnya gitu. Kalau sebetulnya for example, tanah ini tadi ya adalah punya E, lalu budak-budak yang main. Dan sebenarnya si E yang punya tanah ini tak ada bagi kebenaran. Ya, tapi karena kita masyarakat ya dia bolehkan saja kan macam itu. Nah, boleh jadi kan yang seperti ini, yang siapa tadi yang main bola tadi yang menendang bola kemudian sehingga kena ke yang bawa motosikal tadi, yang case ini kan di antara penunggang motosikal dengan budak-budak yang main bola lah, seperti itu. Ya, itu saja. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita pahamkan tadi saya katakan, kita pahamkan selalunya kan area mana yang boleh main bola, part-part mana, pasti kan ada kebenaran. Kalau dia dapat kebenaran dari majelis manakah, perbandaran mana, pastikan safety itu dia buat. Kan seperti itu. Ya, safety itu dibuat. So perkara ini kan tak berlaku lah. Ya, itu ya. Nah, jadi pemilik tanah tadi ini, ya tadi kalau case tadi ini yaitu 2, kalau pada saya ya, Azhar, pada saya 2 duduk di 2 perkara tadi. Adakah dia benarkan budak itu main bola? Ya benarkan dalam maknaan kalau kebenaran itu pasti tak ada. Maksudnya kebenaran ambil daripada majelis perbandaran mana, pasti tak ada. Maksudnya tak ada itu sebab mungkin area tadi kan tak dibenarkan oleh majelis perbandaran untuk bermain bola kan, seperti itu ya, Azhar ya. Nah, jadi mana saya case per case ya tengoklah. Ya. Dan ini kan sepatutnya kan tengok juga tadi yang namanya juga itu kita masyarakat. Lalu ada yang buat main bola seperti itu juga. Artinya dekat sini kan senang sama senang. Ya, tadi bagi dia tanah tadi buat budak-budak main bola, biar budak-budak main bola senang juga kan, seperti itu.
Kena Oh, bola okey. terjatuh, yaitu nanti macam mana tindakannya? Ya kan tak perlu sampai mahkamah, ya hanya budi bicara saja. Azaria? Nanti Azaria? Oh, gitu. Maksudnya yang kalau kata betul lah pemilik tanah tu dibenarkan, sepatutnya dia buat lah kata apa macam benteng kan, halangan Iyalah. untuk Sepatutnya gitu, benteng, okey, okey. dibenarkan. Maknanya Tapi kan kalau area-area seperti itu, yang memang jalan seperti itu, saya rasa kok majelis perbandaran dia akan tak akan benarkan kan ya. oh, maksudnya Kita kemungkinan ya kemungkinan kita budak-budak tu main tanpa kebenaran ya kita Oh, nak tambahkan rumah kita ada rumah, ya dia punya oh ya. size, dia punya ketinggian, itu kan sudah masing-masing kan udah di report ya. Lalu kita nak tambahkan, itu kan kena mesti dapat kebenaran juga, contoh gitu. Nah, apalagi yang tadi seperti Oh, inilah okey. case-case ini. Jadi pun kalaupun ada misalnya our surrounding, itu pun hanya untuk happy masyarakat sekitar sajalah. Itu ya, Azhar ya? Oh, okey. Maksudnya boleh bercara di antara dua belah pihak mana yang Ya, kena tadi pun ah, jangan sampai itu sebab budak-budak kita kata. iya. Ya, jadi Sebabkan kesilapan dah ada. sebabkan ini kembali kalau in term of the level of the code, yang paling bawah yang lalu kita diskuskan penghulu code. Ya betul. Dan penghulu kod ini kan ada dekat dekat penghulu kod ini kan ada dekat satu mukim gitu. Nah, tadi kalau main bola tadi kan ada dalam satu mukim. Nah, itu kan selalu diselesaikan case-case ini kan budi bicara lah gitu. Kalaupun dia sebutkan kan case yang tidak melebihi dia punya penalti Rp50 saja kan. Dan selalunya yang gini-gini kan ya budi bicara lah lebih baik lah gitu. Ya, Azaria? Oh, okey betul. Oke, ada apa lagi yang lain? Tak ada kau dah clear dah. Oke, makasih Azari. Yang lain?